யாருக்கு வேண்டுமானாலும் கொடுங்கள், ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு உலகத்திலே இருக்கிற உன்னுடைய காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள என்று சொல்லுகிறார். You can give it to whomsoever you want, but the Lord says, set right your things which are in the world. మీరు ఎవరికైనా ఇవ్వవచ్చును, అయితే ప్రభువు అనుచున్నాడు లోకమందు ఉన్నటువంటి మీ యొక్క కార్యములు సరిదిద్దుకొనుడి. நீ அப்படி செய்யும்போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு பரலோகத்திலே பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும். The Lord says when you do so you will have treasure in heaven. నీవు ఇలాగున చేయనప్పుడు పరలోకమునందు నీకు ధనము కలుగును. பூலோகத்தினுடைய பொக்கிஷத்தை நீ அழிக்காவிட்டால் பரலோகத்தினுடைய பொக்கிஷத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. If you do not destroy your possession on earth, you cannot receive your treasure in heaven. ఈ యొక్క భూలోకం యొక్క ధనమును నీవు నశింప చేయకుండా ఉండినట్లయితే పరలోకమందు ధనము ఆండவர் சொல்லுகிறார் பூலோகத்திலே நீங்கள் உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம். The Lord says lay not up treasures for yourselves on earth. ప్రభు చెప్పెను ఈ యొక్క భూమి మీద మీకు ధనమును సమకూర్చుకొనవద్దు. ఇది ఇంగే పూచి